शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और सभी तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है और बड़ा गफूर और रहीम है। अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। अजीज़ दोस्तों, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और इनका शिजरा यहूदा से होता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप बनी इसराइल के बादशाह और नबी हो गुजरे हैं। आपके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के बादशाह और खुदा के नबी थे। खुशगुलो होने के साथ साथ इन्हें ये ताकत भी बख्शी गई थी कि वो पत्थर और लोहे को हाथ से तोड़ और मोड़ लेते थे। अजीज दोस्तों, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने और इन्हें नबूवत अता हुई। अल्लाह ने आपको हवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों तक हुक्मरानी अता की। आप परिंदों और जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। जन्नात आपके हुक्म से अमारात बनाते थे, समंदर से मोती निकाल कर लाते थे और हर वक्त दस्त बस्ता आपके दरबार में खड़े रहते थे। क्योंकि हवा भी आपके ताबा थी, लिहाजा आपका लकड़ी से बना एक बहुत बड़ा तख्त हवा में उड़ता रहता और सुबह से शाम तक एक महीने की मसाफत तय कर लेता था। अजीज दोस्तों, आए अब असल कहानी की तरफ चलते हैं। अजीज दोस्तों, दुनिया अरब के कदीम तरीन मुल्क यमन, यहाँ सना और हजर मौत के दरमियान सबा बिन यशजब नामी एक अरब शख्स के नाम की मुनासबत से सबा कबीला आबाद था और फिर इस खित्ते को सबा ही का नाम दे दिया गया। ये लोग सूरज देवता की पूजा करते थे। अगरचे कुरान की सूरत नमल में ये वाकया बयान हुआ है, मगर तफसील हमें तौरात से मिलती है, जिनके मुताबिक वहां बल्कीस नामी खतून इनकी हुक्मरान थी। एक दिन का वाकया है कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नों, इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर ना आया तो सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह पेश ना कर सका तो इसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अजीज दोस्तों, अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया जहां लोग शिरक में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं और इनकी एक रानी है जिसे वो बल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात और लाल जमर्द जुड़े हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान, आराइश व नुमाइश मौजूद है। हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिरक से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो वो क्या रद्द अमल इख्तियार करते हैं और फिर आकर मुझे खबर दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को मुखातब करके लिखा, ये इज्जत वाला खत सलमान की तरफ से है और अगर तुम अपने आप को बड़ा नहीं समझते हो तो फौरन मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और इसकी कौम की तरफ दावत अस्सलाम थी। इन्हें शिरक से हटाकर तौहीद की तरफ लाना था। हुदहुद ने खत ले जाकर मलका बल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब खत का मतन सुना तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेकर इसे आजमाना चाहिए। अगर सच्चा नबी हुआ तो हम ईमान ले आएंगे। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था।
اس نے آकर حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ ان گشت بدندان رہ گئے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا، حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا جس کا نام عاصم بن برکھیا تھا۔ اس نے کہا، میں پلک چپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا استقبال کیا گیا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنی میکسی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر سرکا لیا۔ اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ تو جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے باری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور لا سکتا ہے وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزاری۔ عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔